डेंजर मैन दीपू गेंद के साथ डेड बॉल की संकेत यहाँ पे संख्या 25 ये कमाल की शॉट है, ये नमकीन शॉट। चलिए उस्मान शॉट देखिए, उस्मान तैयार, सामने दीपू अच्छी गेंद है यहाँ पे, गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती चली गई है। चौका, दूसरी गेंद डॉट बॉल। फिर एक बार ये कमाल की शॉट है और गेंद को मैदान के बाहर फेंक दिया है। जिस तरह से उस शरबत वाला उस नींबू से रस को निचोड़ के बाल्टी में फेंक देता है, उसी तरह से गेंद को मैदान के बाहर फेंक दिया है। चलिए फिर एक बार उस्मान, ये कमाल की शॉट है भैया, ये अरबी घोड़ा है, ये रेस छोड़ के नहीं भागता है, ये चमचा बल्लेबाजी करता है, ये अरबी घोड़ा की तरह दौड़ लगाता है, ऊपर आसमान नीचे उस्मान। महंगा साबित होते हुए ये खेल कमबैक करना जानते हैं, कमबैक करना जानते हैं और नई गेंद के साथ स्वेट गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाजी और एक अच्छी गेंद बेमिसाल गेंदबाजी, प्रॉपर विकेट टू विकेट गेंद। उस्मान और रन संख्या 12, एक तरफ हुआ दूसरी तरफ उस्मान। नया गेंदबाज यहाँ पे आते हुए सेकंड ओवर के लिए, सामने हुआ ये नमकीन शॉट है, ये नमकीन शॉट है। जिस तरह से गरम चाय के साथ नमकीन समोसा को परोसा जाता है, उसी तरह से नमकीन शॉट को परोसा है। मिला चावला ये कमाल की गेंद यहाँ पे सीधी आई है, गिरने के बाद थोड़ी सी स्किट करती हुई आई। डॉट बॉल लेग स्टंप के स्लाइटली बाहर। বলগুলি বাইরে যাচ্ছে, প্লিজ নিয়ে আসবে। বলগুলি বাইরে যাচ্ছে, প্লিজ নিয়ে আসবে। সেকেন্ড ওভার की खेल अच्छी गेंद यहाँ पे यॉर्कर डिलीवरी सीधा कीपर के हाथ पर। ये अच्छी गेंद और अच्छी गेंदों में बुआ को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। लगातार डॉट बॉल आता हुआ इस ओवर से सिर्फ अभी तक एक चौका, स्कोर बोर्ड में रन संख्या 17 यॉर्कर डिलीवरी छोड़कर अपील, लेकिन फिर एक बिंदी गेंद, फिर एक डॉट बॉल। तालियों का गूंज सुनिए। लगातार डॉट बॉल यहाँ पे अचीव करते हुए गेंदबाज इस ओवर की अंतिम गेंद, लास्ट बॉल। शॉट देखिए, सीधा बैट से खेला है, मानो भैया टेनिस। चलिए उस्मान रन को इकट्ठा करेंगे। जिस तरह से मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद को इकट्ठे करता है, उसी तरह से ये चौका को इकट्ठे कर रहे हैं उस्मान। उस्मान इस मरतबा देखिए यहाँ पे यॉर्कर डिलीवरी, थोड़ा सा सफल किए थे, थोड़ा सा हरकत किए थे, मिडिल स्टंप की गेंद को लेग स्टंप में खेलने का प्रयास किया। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे परेशान होते हुए उस्मान। पहली गेंद से चौका, दो गेंद, दो डॉट बॉल। उस्मान लेकिन दीपू पहली ओवर में 3 चौका, इस ओवर में अभी तक क्या गजब की गेंदबाजी किया है दीपू ने। और एक बेमिसाल गेंद, कमाल की गेंदबाजी,
कमाल लाजवाब ये गेंदबाज, नाम इनका दीपू है, लेकिन रात के अंधेरे में ये दमदार दीपू बन चुके हैं, धमाकेदार दीपू बन चुके हैं। द डेंजर मैन दीपू गेंद के साथ डेड बॉल की संकेत यहाँ पे संख्या 25। चलिए उस्मान कब तक रोकेंगे भैया? शेर को आप उस पिंजरे में बंद करके रख सकते हैं, लेकिन रस्सी के सहारे आप शेर को बांध नहीं सकते हैं। तो इस बार उस पिंजरा को तोड़ा है, शेर को सीधा मैदान के बाहर फेंका है। 4 रन के लिए उस्मान। नो के संकेत, एक्स्ट्रा पेस के चलते नो बॉल। स्कोर पहुंच चुका है टोटल 30 रन। ये शॉट देखिए भैया, शॉट ऑफ द नाइट के लिए आज की शाम की अभी तक का सबसे बेहतरीन शॉट। নতুন ওভার শুরু হয়েছে, ফার্স্ট বল ওখান থেকে সিঙ্গেলটা আসবে। রান সংখ্যাটা বেড়ে গেলে দাঁড়িয়ে সর্বসাকুল্যে 35। প্রথম 3টে বল থেকে মাফ করবেন, প্রথম 3টে ওভার থেকে সেখানে দলগত স্কোর 34। আর এক্ষেত্রে কিন্তু নতুন ওভারের শুরুতেই ফার্স্ট বল, এক্ষেত্রে কিন্তু বুয়া উনি অফ স্ট্রাইক হয়েছেন এবং স্ট্রাইকে নিয়ে আসা হয়েছে উসমানকে। দ্রুত ব্যাট করছে উসমান। एक्स्ट्रा कवर अंचल दिए बल जाबे सीमारेखार बाइरे। কিন্তু ওয়াইডের সঙ্গে অতিরিক্ত হাত ধরে একটি রান দলগত স্কোরটা বাড়ছে। উসমান খানিকটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাসটা নেবেন। আনপ্লেয়েবল ডেলিভারি শুরুতেই অবশ্যই ওখানে উসমান ঠিক করেছিলেন রিভার্স খেলবে না। আবার ওখান থেকে সেভ আসবে, অনুপত্তরকে সেভ। দলগত স্কোর 40, চলমান 4th ওভার। খানিকটা হলেও শুরুতে রান খরচ করেছে দল, কিন্তু এক্ষেত্রে শেষ কয়েকটা বল চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছেন। উসমানের মতো খেলোয়াড়কে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছেন বলার। খারাপ বল, এক্ষেত্রে কিন্তু নো বলের সংকেতটা এসছে। নো বল উইথ বাউন্ডারি। ভোট 5 রান। দর্শকরা বেরিয়ে গেলেন 45-45। উসমান আবারও স্ট্রাইকে। দুই খেলোয়াড়ের মাঝ বরাবর একটা চমৎকার প্লেসমেন্ট এবং বল যাবে সরাসরি বিদ্যুতের গতিতে সীমারেখার বাইরে। তো শেষ ভালো চার, সব ভালো কাজ। উসমানের চওড়া ব্যাট কিন্তু গর্জে উঠছে চমনের ময়দানে। চলমান 4th ওভারের পরিসমাপ্তি। আমারও একটা দর্শনীয় শট, আমারও একটা নান্দনিক শট, আমারও একটা অনন্ত অভিনব শট বলতে পারি। কুমার বাট থেকে
ওখান থেকে কিন্তু সিঙ্গেলটা কি ওখানে কমপ্লিট করেছেন নাকি ফিরতে হবে সার্চ করে কি সংকেত আসবে অফিসিয়াল ওখান থেকে রানাউটের সংকেত ফিরতে হয়েছে বুয়াকে আবারও ওখান থেকে শর্ট বলের ডেলিভারি এক্ষেত্রে কিন্তু উসমানের চওড়া ব্যাটটা প্রত্যেকটা মুহূর্তে গর্জে উঠছে আবার ওখান থেকে চমৎকার ডেলিভারি কিন্তু ওখান থেকে হোয়াইটের সংকেত অতিরিক্তের হাতে করে একটি রান দলগত স্কোর 58-58 উসমান মেজাজে মস্তানি করছেন মুর্শিয়ানা দেখাচ্ছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে বলতে পারি বিপক্ষ দলে কিন্তু ওখানে ক্লাস এনে দিয়েছে উসমানের চওড়া ব্যাট চলমান পঞ্চম ওভারে পরিসমাপ্তি 5 ওভার শেষে দলগত স্কোর 62 কি দেবে দেখো ভাস বল এখানে রিভার্স করার চেষ্টা কিন্তু ওখান থেকে লাইনটা মিস করলেন ডিসকানেক্টেড শট ইনসাইড এজ ডট বল নির্দিষ্ট বাইরের বল হোয়াইটের সংকেত প্রত্যেকটা রান কিন্তু ওখান থেকে ভাইটাল প্রত্যেকটা রান কিন্তু ওখান থেকে মূল্যবান দলগত স্কোর করতে পারবে রান সংখ্যা 67 চমৎকার ডেলিভারি ইতিমধ্যে শেষ ওভারে খেলা চলমান প্রথম দুটো বল ডট বল স্ট্রাইকে বাবলু রঞ্জিত গো দ্য ম্যান ফ্রম দুর্গাপুর সার্ফিং বাংলার দামাল ছেলে শর্ট এন্ড ক্রিকেটের সুপারস্টার বললে কিন্তু ভুল হবে না এক্ষেত্রে কিন্তু নিজের নামের প্রতি সুবিচার করলেন 4টে রান বাবলুর ব্যাট থেকে তুল্যমূল্য একটা লড়াই বলতে পারি তুল্যমূল্য একটা লড়াইয়ে কিন্তু নিজের দলকে ব্যাক করছেন সমস্ত বোলাররা খানিকটা রান খরচ করেছেন কিন্তু চাইবেন একটা ভালো ফিনিশ আনতে বল হাতে দলগত স্কোর 72 আমরা ওখানে চমৎকার ডেলিভারি ভাস্কর